Nasaan ba si Renzo nun? Alam na alam. Isa lang yan, isa lang. Tunnel. Dami. Tangina, hindi makapatay. Saksak. Tanginang yan, saan galing Saksak, yan? saksak. Sa top mid. Okay. $239 hours. So, Gear up. We're going in. Natakot. 1 minute. Let's go! ay, mabut. Counter-terrorists win. Piss out them. Nakadalawa sa mid. Let's make this right as rain. Smoke. Flash kita pre ah. Flashbang. Flashing. Deploying flashbang. Ilang tan. Grenade. Lang Sila. lang. 1. Ako. 2 mid guys. Throwing flashbang. Ha? Long. Ay, short. Sila frost ya. Tatlo. Ewan ko lang, pasok na. Tong ina Guys, naman huwag niyo yun. masyadong nagmamadali. What? Bomb drop. Meron pa isa. Meron pa. Ay ko lang yan. Sarado mo lang. Dito sila, B. Lang. Yellow, dito ka na. Sa mid ka lang tingin. Huwag ka dyan. Doon ka sa kabila, tol. Uy, Yan. kaya mo na mid. Nakuha tayo bomba. Nasaan ba ibang? Andyan sa mid. Wala na. Ay, Cruise kanina isa. Saan? Kahit yan. Nice shot. Grabe, hindi kami siya. may AK doon. Teka, Counter-terrorists win. Good nagtampo stuff. si Pamsi. Ha? Tampo. Ayaw ka daw kalaro. Puta pa na ka P90. Hindi naman ako nag-50-90 ah. At saka Negev. I Ako can yun. drop out. Tricks. Negative siya. Tricks. O yung mag-inig. Tapos na Negev. Ayaw Eh, kalaro. for- Ano nga
nga, you. inigib ako yung mga anggoy. Come on, jump, jump. Laying down smoke. Flash kit out. Incendiary. Fire. Throwing a grenade. Throwing a grenade. Kirby, Kirby. Baka mag-beat. Deploying flashbang. Smoke. Ayun. Grenade out. High mid, high mid. Incendiary out. Throwing fire. Ginawang impyerno eh. Suicide, suicide, suicide. Gago, secret. Tangin ng heavy ano. Sakit eh. Tuklap naman. Ayun Let's ang go, mata, boys. padrop ka mata. Alin? Ay, sorry. Meron? Okay na. Okay na. Okay. Flash kit. Let's move out. Drop mo na yung flash mo dyan, Git. Throwing smoke. Laying down smoke. Ay! Incendiary. Grenade. Isang lang. Okay, no, yung inigib ko ah. Grenade out. Incendiary out. Tapit. Nice. Ano yun? Isa lang yun. Yun na, isa pa. Nice. Bomb drop, guys. Pump trap. Diyan ka lang, shot. Nakuha na ba yung shirt? Hindi ko Wala, lang. clear short. Ah. Kaso maristig. Baka nasa long. Sige, nakatingin naman si ano sa... Yun, Ah, dito, papuntang B, mid. papuntang B. Mag-knife to siguro. Natakot. Sige, ano pupunta? Ayoko na pumunta yung tatlo yan. Punta mo sa B, sa B. Nasa B. Nasa B siya. Ayun. Tumakas. Di mo kita? Andyan. Nakita ko na. Kita ko na. Ay, hindi nakita ni Mada. Nakita ko ba? Nakatingin ako sa map. Dumaan sa mid, pre. Pwede, Siguro pero nadaan. depende. Nakatingin ako sa map. Oo. Dumaan sa mid, pre. Sa crosser mo. Puta, andyan na. Door. Ano na, giga na Huwag mo si nang Astiko. gaygan. Grabe naman gaygan niya. Huwag ka naman gaygan, kagi. Move it, son. Gaygan talaga. Okay, pasukin mo pa tayo. Decoy lang yan, Nakasmoke. decoy. Throwing smoke. Flashing. Throwing fire. Grenade out. Baka mag-rush sa B, ha? Throwing fire. Grenade. Throwing flashbang. Hindi, ano dito? Throwing flashbang. May tunnel ba? Incendiary. Wala, guys. Maglulong ako. Saan yan? Top mid. One mid.
One long mata. Bomb drop, guys. Tara, hindi natin to. Ingat kayo sa tunnel, ha, isa. Ingatan niyo yung tunnel. One suicide. Throwing a grenade. Nice, last one suicide. Last one suicide. Suicide. Huwag kayo mag-ship. Tag na yan. Tag na. Patay ka pa nun. Counter-terrorists win. Easy peasy lemon. Nice one. May nakaisa na ako. Nakapatay yung Gigan Mastic ko. Hindi. Ito, sa'yo. Decoy lang yun, decoy. Wala akong baril na ganyan. Oh, May scout ka, scout. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Throwing smoke. Laying down smoke. ingat may rush. Grenade out. Dalawa, catwalk. Smoke. Nag-smoke ako doon. Incendiary out. Ano? Ako Diyan lang, ka, ako sa long. Throwing a grenade. Magmi-mid yan, ha. Mimit ka. Makapala dito sa... Hold me lang, Ulit hold me. wala kasi. Mid na, dalawa. Isa lang, Dalawa. right Isa side. pa, isa. Grenade. Flashbang. Teka lang, ano yung kayo? Sa akin ha. Nasaan na, nasaan na, nandun. Pasok. Ilan, dalawa? Isa Dalawa. lang. Wala nakita. Ay, Pasok na. Dalawa, nasa dulo isa. check niyo yung mid. Sige. Hindi na check yung mid. Ay, nasa gilid. Ayun, Dulo ang yun, katawan. puwet niya, Ayun, puwet niya. katawan yan. Yan. Tatagos yan sa kahon. Matagos yun. Sa si pa. Puta. Window 1. Tama ano. Takbo. Ayaw mo siyang pumutok. Kuha yung off ko, guys. Patay, alam. Nice game. Di ba sinasabihan mong, ayun na, ako ba? Ikaw. Ayun, nakita mo na, di ba? Sabi Hindi. ko kasi yung Wala. pangalan, pre. Kaya nga, ay di ba? Kita yung katawan niya. Kita. Wala. Sabi mo kasi yung pangalan kung sino. Ako ba o si Astig Oo, ko. Pati ako, naikot yung crosser. Ako bahala kami. Smoking Throwing mid. flashbang. Yan ang tunnel ko. Grenade out. Grenade out. Laying down One smoke. tunnel. Throwing smoke. Long. Isa long. Grenade out. Bulag ako. Isang tunnel ah. Smoking na Smoke. Throwing fire. Hindi. May tunnel pa. Nakalang dyan lang. Side lang. Taray ko nakabang. Ito nga ni. One short, guys. Sabog ang ulo. Short na, short. Short pa isa. Naman. Short. Saan yung isa? Last Short short, na, last last one, na. last one. Short. Pasok na. Teka. Planting pa. Takbo kayo, yun. Straight na.
Nag-short. Nag-short. Takbo ka dun. Nag-kill ko sa kanan. Nice one. Buti na sa likod. As- Sumising. Sumisingit sa Yamada. Stress, pre. Putang eh. Sinabayan na nga ako ng tama may gun. Narinig ko ka sa short. Buti na lang hindi siya nakita. Oo. Jesus. Kawawa na naman yung nasa room na negative na naman. Hindi tumatong negative. Natawa ako. Remove any doubts in your head. It's us. Buti. Kinabahan si Mate. Malalag lang. Okay na sila, guys. Kermit ah. May isang kermit. Walang mid. Grenade. Oy, nasa smoke. Nasa labas na. Sa labas, labas. Okay, sabay kayo. Ay, ito. Labas lahat. Isa na lang yan. Pati mo na agad. Nice one. May kit ka. Tumatalon pa yun. Thank you. Diffusing. Nice. AK. Baka dyan, AK. We're in the Iki. clear, lads. Wala. Uy, apat na ano. Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Smoke. Flashbang. Isa pa. Dalawa lang. Laying down smoke. Tulong ha. Incendiary. Throwing a grenade. Isa pa. Ay. Door, Frosty. Abangan ka na. Aray ko. Abangani. Protect ka na, Green. Mag-short ka, Ton. Isang mid. Takbuhin mo lang. Wala pa yan, malayo pa. Hindi maririnig ako. Sige lang. Ayun na. Nag-smoke. Ingat sabi ha. Maganda pa si Jaguar dito. Loan na to, Catwalk. loan. Nice. Isa lang yan. Meron pa isa dito. Lang Frosty. Diyan lang Frosty. Ay, Tunnel Jug. One bullet, Mada. One bullet. Andito sa B. Tunnel. Sa'yo na yan, Jaguar. Sure yan. Patayin mo lang yan. Kala ko, kutsilyo pa eh. Hindi, kundi tingin pre. Kaya napilitan Lagi sa akong barilin niya. AK. Ano lang. Ako na, hindi lang ako sinunod. Hindi ako nag-AK. Nice. P90 boys ka din pala. Kami nila lasing hero. Lasigero tsaka si Ug. Let's go, Hindi fella. lang ako ng 59. Nabawasan ko na. Ako wala na Laying down smoke. M4. Flashbang. Throwing smoke. Smoke. Tangina, bakit ko pinatok? Dalawa. Grenade out. Tangin na bumalik. Laying Flash down ko eh. smoke. Flashbang. Throwing fire. Dalawa. Tapa, ramp. Ayun na. Bawasin. Dalawa natin. Tarang.
One pit. Goose, 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 goose. One pit. Last, good. Goose, last one, goose. Corner. Ito na may lilipad, tatalo. Nice try. Nice try. Ganda nun. Pa-drop. P90 boss. Quadrop. Push up, please. Let's go, guys. Go, go, go. Flashing. Mid. Incendiary out. Magme-mid. Mag-short to. Long yan. May long na pa sa atin. Wala pa. Wala, wala. Ito yung long, Mada. Naglong na. Wala na. Nakita pala. Nasa may mid. Bakery. May long. Offer yun. Okay. Baka umalis na. Long din. Umalis na. Si Baros yun eh. Wag pre, wala pa. Karap sila lahat. Hirap guys. Boom! 3 points. Ang galing. Saka ano na agad tayo? 8. Let's go, my brother. Diskarte Aztec ko. Ikaw captain namin. Nag-ano ba Ah, sila? single. Go. Pumalapit tayo sa ano. Sa long. Dispawn. Nagpe-pace it ba Ha? sila? Malayo Sure ka? sa bit. Dispawn? Malayo sa ano to. Eh? Visit patay kami ka. dyan mga Okay. Kaya pala 200 hours lang. Sino? Sino? Si Baros? Di smurf lang yan. Si Baros tsaka si Come on, let's go. Au. Mga smurf yan. Tunnel, pre. Diretso ah. Sa smoke na. Smoke nila yun. Smoke nila yan. Flat. Agi. Nakabawi ako. Pasok. Window. Tol, ba't hindi? Ba't hindi nag-plant? Door. Putik. Hindi ko alam. Nice. Plant mo. Saan pera? Plant. Nakabawi kay Vince. Nasa smoke siya eh. Smoke. Nice. Saksak mo. Oh, Smoke sa nila long yun, naman eh. oh. Smoke nila yun. This is what we have been working for. Tubi. Flash. Flash. Uy, tagan yun. Yan. Smoke. Ay, ba't walang suporta? Uy, Hindi, nag-flash siya. Ano ba yan? Dalawang tahanin lang atan. May ninja yan. I'm throwing a flashbang. I'm planted. Nice try. Diyan na pala.
Gumapang na eh. Counter-terrorists win. Pumapasok yung gino. Baka mag-mid ah. We will make them regret this day. Baka mag-rush ng mid. One mid. Nice smoke mo niya. Uy, scout. Short, short. Isa smoke. Dalawa. Meron pa isa. LT. Nice game. Tara, rush B guys. Rush B tayo. Take 9. Dire-diretso lang. Antay mo uli kayo. Take ko lang tricks. Armor ka ba? I'll Okay. stay here. Meron. Check LT ah. Basta may one LT. Let's call my brother. Side. Knife! Plant. Akin yung scout. Saan yung scout? Hey, Bomb has been planted. City. Smoke. Bago lang. isang tanan. Aray ko. Isang tunnel sa labas. Last tunnel. Ayun na, pinto, doors. Nice We one. are the best. Nice. The bomb is sticking down. Hindi ko nabutan yung AK. Oh, ito yung gate. Ayan, yan. Thank you. Smoke ko yung mid. Kuha ko tatlong na to. Kaya lang. Today is our day to fight. Resist the oppression. Flashbang One out. mid. Maybe rush. Pasok. Short. Throwing a flashbang. Smoke. Throwing smoke. May short guys. Wait lang sa smoke. Smoke. Sa likod. Plant nyo. Ay, Sam, city ako. City. Ito na. Short. One shot. One shot, one city ata. CB. Saving sila save. They cannot stop us now. Terrorists win. Give it to the Lipat. Nice one.
Nag-eco ba sila? Hindi, no. Ay, Hindi ka, po. Travis. Drop your heart. Mamali ako sa mid. P90 yun. Ada, Ha? mamali ako. Dediretso ko. Mid. Uy, ba't kinuha mo yung P90 ni... Ano? Ayun. We must win. Tag yan, P. I'm throwing the flashbang. Throwing the flashbang. Outside. Tag yung One P. mid doors. Pasok lang. Nice, nice. Tara, long tayo lang. Sabayan mo yun. Babato sana ako ng ano. Itol. Saan ba? Oo. Sabayan mo, ano, Astiko. Sayang yung kasama mo. Nandun na sa loob. Dalawa sila doon. Kakapasok ko lang. Sa Pick ko lang din. Sige, flashlight. Dali na sana yung isa. Walang backup. Move it. Flash niya si Matt. Flash naman dito, pre. Stars ako Ayun, dito. flash, flash. Pasok lang. Pasok nyo. Pakuha na, pasok. Take car. Smoke. Pakuha na, bag. Ay. Hirap pagkagan. Isa pa. low na mid, Mid pa low isa. na mid. One CT, Mid. wala. Okay. Nice. Habigat nyo, guys. Ay. Kaya yan. Kaya yan, pre. Score lang kayo, pre. Oh, Tara, Parang take di, na tayo, parang di, pre. parang di. biole. Kasi tech 9 lang. Sige. Yan mo si Frosty mag-ano. Ano na? BB. Flash B. Let's go. Tunnel ah. Throwing smoke. Ilan, diretso. Throwing the flashbang. Plan. Isa pa. Dito. Wala na yan. Isa pa. Pass. Tunnel. Pass. Dito. Plant. Uy! Diwa! Activating. One tunnel, one out. Ayun na. Nice try. Pasok na. Tinamaan ako sa smoke, gog. Labating ko nga yung mid. Let's go. Short. One mid doors. Nice one. Oh, Woo! Meron dyan city frosty. uy, dalawa.
I'm planted. Counter-terrorists win. Last short. Sabi, Nice! Tingnan natin to. Pinahinti na nga ako. Pinahinti na kami. Kaya po yan. Tara, tonight. Yung window, punta tayo short tricks. Diretso lang. Wala akong ano. Wala akong smoke. Meron ako. Now is the time. Wait. Mami. Flashbang. Lang. Flashbang out. Pasok. Grenade. Ready? Ano, flash nyo guys. Bago kayo papasok. Push talaga kayong dalawa. Grenade. Oo, ngayon. Push talaga kayong dalawa Ah. dyan. Walang... Nakabang ang Isang mid. Huwag ka lalabas. Patay ka dyan. Dalawang mid, dalawang mid. Sa ibong... rinig ka na. Smoke. Dalawa tong mid, dalawa. Throwing smoke. Mabuti na ang car. Saan? Wait. Counter-terrorists win. Push B. Rush. P90. Okay. Mas madali dito. nahabol pa talaga tayo. 90. Grabe si Dots. Forward. Nawala si Trix. Wait lang. Dito na din. Nag-rush na. Window. Plan. Planted. May isa. Reset. Yawa. Meron cave. Okay, patay niyo yung dalawa sa gitna. Wala ka. Isa po. Bila. Umabot sa kaliwa. Counter-terrorists win. Oti natin, oti. Ay, smoke muna natin yung mid. Tsaka yung short. Tapos sabay-sabay tayo mag-flash sa ano. Gusto nyo. Sa mid. Tapos pasukin natin yung mid papuntang mid. Try lang. LT. LT isa ha. Nag-reload, sayang. Flashbang. Baba. Huwag na. Wait lang guys. Wag mo na mag-dire-dire. Relax lang. Saan tayo? Sniper dyan, Frost. Kunin mo yung ano, green. Kunin mo yung B. Okay, copy. Dami nila dito. Kuha na lang. Okay, so guys. Ay, makinig guys. Green. Wait lang. Bina ako. Grenade out.
GG. LT. Isang short, isang LT. Counter-terrorists win. Mabilis talaga kami ni ano.